Dedepend ba natin Ano yan? first? Defend natin to. Yung etong first, hindi. Yung first gate, dedepend natin, hindi. Try, oh. Engage defense, oh. Okay, iba dyan, walking DA lang. Yung hero. Taga din. Ba for stelling Parang- free falls pala to. North side. Ay, may Terata. Pinapana. Huwag kayo magpapakash please ah. Every member counts here. Ayan, Nag-OC sila, nag-OC sila. Nag-spot na. Nag-OC sila, Okay, Ano? record VOD. Food check lang. Sumasabay ako. Be ready. OC ba? Wait lang, hindi pa. 5, 4, 3, 2, 1. On this now. Patay, Patay, patay. tangina. Ano yun? Wala nang GA, Wala na GA. Batay G. Come Southwest more. Demas. Dimas. Gusto ko God solid. Ayun na, patay siguro. Gaya. Ade, fake yan. Very good. OC na ba? Ready. Di pa. Yes. Dead in 5, 4, 3. Never mind. Wala. Come Southwest. Uy, sinong RP yun? Okay lang yan. Ito lang yun. Ano ba tong gate? Paano ba ito makita kung ilan percentage na ito? Sa mapa. 48. Fake. Really? Oh. Hindi, wait lang. Huwag yung mga mayaman sila. Papasok sila dito. Ayaman sila. May na ni Silva. Paano ko may kita yung gate? Takin ako. Uy. 34%. Defend. Yan, yan, 5, yan, 4, yan. 3, 2, 1. North now. Okay, come southwest. Cooldown silent defensives. Cooldown defensive first. Ilan pa HP ng gate? 32, 31. Gaya ako magbabantay. 31%. Defend. Drill. Come. Nice Okay, cleanse. Ready. Nice cleanse. 27%. Ready lang. Ba't ako mamamatay? Grabe yun. Ready ah, headbutt ah. May defensives dapat ah. 27% pa rin. Ready. Hihintay. Ayan na. Ready, wait. 5, 4, 3, 2, 1. Southeast now. Okay, come back. Come back. Ready defense. Demon. Defend. Outside. Nananite armor. Wait lang, come back muna. Ay, bumalik kayo. Okay, second na tayo. Okay, second. Gusto mo maglapit ako na isa sa'yo, Toro? Maglalapit ako na isa sa'yo. Pwede. Last. Be ready. Lalapit ako sa inyo. 7% pa rin. Defend. Asan na? Nice. Walang damage Hero. sa'yo. Meron? 24%. Hindi pa sila nag-OC. Nag-OC na pala sila eh. Ayun, kanina. OC na tayo? Ako sinami. Okay, di pa tayo naka-OC. 24% pa rin. 4, 7, 8. Ready? 5, 4, 3, 2. Never mind. Hindi na Wala. Kabak. Sinek. Goods yan. Matiming ako ng Kabak tayo. Ian boy. Uy. Kabak tayo. Kabak southeast na. Yan. Mabasag na ba? Nakatak palabas? Hindi mo pwede ah. 23, 20%. May lalapit 22, ako. 21, 18, 17, 10. 12. 10% ah. Okay. Mababasag na. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede sa southeast. Tayo. Spread lang dito. West. West lang. GA setup. What?
Okay, come back tayo. Ayaw sila, pabungin niyo sila. Back tayo. Okay. Sige. Okay, okay. Ingat sa choke. Come back. Ayun. Okay, na-cleanse ka. Na-cleanse ka. Come back ka fast. Come back now. Bilisan niyo mag-come back. Pasok, Come back. Sige, Defend. Come back agad, guys. Come back agad. Huwag na kayo sumilip. Over the wall yan. Come back. Kaya sila dito sa ano. Nagdemon, Tor, nagdemon. Demon? Wala, hindi ko nabot yan. Dalawang demon yan. Damo tayo dito, may ano tayo. Ayan sila. Come back, meron na silang GA eh. Kamusta? Ray, wala kang heal dyan, Ray. 95, 94, 90. Fake tayo, mag-fake tayo ah. Be ready lang sa defenses ah. Fake. Look at nyo. Mayari lang. Ready, defend. Nice. Ready to defend. 5, 4, 3, 2, 1. North now. Fail. Bukas na itong ano, bukas na yung chest ha. Open ba? Sige. Defend. Open ba? Okay. Come back. Baka mawalan sa langgana eh. Come back. Sige. Ready on Dilisab Sirino. In 5, 4, 3, 2, 1. Mabot. Wala, di mabot. Come southwest. To. Okay nga. Hindi, wala ako. May second sa cage. RB, speak to me. Fake. Lamping tayo southwest ah. Headbutt tayo ah. Fake yan, may nag-live. Careful sa ano, over the wall ah. Dito na rin yung kiting ha. May kiting dito na naka... Sila mo sa sandwich. Send naman Northwest kiting. Fake. Defend. Real. 5, come back. Come northeast lang. Ready lang. Sige, come northeast lang. Mag-shallow engage tayo sa tanks. 5, 4, 3, 2, 1, shallow na. Okay, Nice. come. Execute. Okay, come southwest. Come southwest. Nakapatay tayo. Come southwest. Sumubay ako. Engaging. Ay, no, Ready. likod mo. Wala na uli. Jayco. Okay. Ready. Defend. Okay. Come northeast. Sumabog yung likod nila. Ikakait lang. Sige, come northeast. Sige. Ready. Okay. Sige lang. Coding, Wait lang, stunning. malayo ko. Nagkakait ha. 5, 4, 3, Nagre-react tayo sa kite nila. 2, 1. No. On the choke. Sige, come south. Demon. Pasok ulit, pasok. Okay, na Jayco. Nice. Come south. Wag na kayo bumaba. Come south. Nagre-react kayo masyado. Lugay kayo dyan ha, pasok. Come south. Sim. Ay, sim ah. Careful. Kami sa gauge. Ayun, Bumili please. ka na. Kaya mo sumunod, Torbo, pinasabog ko. Ready. Hindi. Come southwest muna tayo. Malayo ka ba? Come southwest muna tayo. Dito pa ako. May kiting. Saan ba yung kiting? Kailangan ko na info sa kiting. Wala. Wala nang numbers kanina yun. Umalis na. Come southwest. Ayaw mo sila. Magano yan eh. Marami tayo. Anong hamlaga? Nakapatay tayo ng ilan doon? 2, 3? Dalawa na yata. Over the wall Careful. Careful over the wall. Mag-over the wall. Looking. Aray ko. Nagkakait sila pero di natin sinusundan. Root bond yung nawala sa kanila, root bond. Boy ako. Walk now. Okay lang. Wait lang kayo. Hold lang yung ilaw. Hold lang. Pwede nga ako sa likod mo, Juan, ha? Gadrons. Ready, walk in lang. Stunning. Walk in lang. Ready, in 5, 4, 3, 2, 1. Northeast now. Lock yung Nice. Demon. Okay. Spread. Ingat. Okay, patay isa. Sige, push natin. Standing here. Defend. Ano yun? Engage na yun? Come northeast. Push you. Push lang. Hero, meron pa. Hindi sila May naiwan ah. Ano mo? Seconds. In 5, 4, 3, 2, 1. Northwest. Sige, patayin nyo pa. Ito po, isa po. Si Holmes, patayin nyo yan. Puta na. Sige, ready to defend. Ready to defend. Uy, ingat. Defend. Demon. Come northeast. Shallow tayo.
Yung Shallow healer ka tayo. ako ni. Yung healer ka ako ni. Patay. Sige. Nice one. Sige lang, nahuli ako. Teka lang. Ito. Wala mana healer. Overextend. Pero defend na. Nahuli ako ha, sige lang. Huwag kayo mag-overextend. Sige lang. Just be careful lang. Di na. In front. In 5, 4, 3, 2, 1. Southeast. Shallow. Patay. Patay yan. Wala Sige. na, takbuhan na to. Hero, buhayan mo, hero. Stand. Ay, puta. Okay. May isa pa yan, may isa pa ata yan. Keep coming. Kaya pa dumilit yun ah. Ingat. Sige. May demon Sige. pa ako. Tatalunin ko ah. Ayun o. Sige. Mamatay na. Sige lang, hindi ako makakasya eh. Teka lang. Okay. Running catch na, them. wala na. Tangin ng malakas man. Yung mga rata. Sunod kami Hindi, okay lang yung rat. Patayin yung dopey. Wala tayong pakialam sa loots ngayon. Patayin yung mga bobong dopey niyan. Ay, hindi. Yung si Lebstrino lang pala. The rest okay lang yan. Yung Lebstrino lang yung mayakas eh. Mahal yung rat color. Ito, click niya no. Patayin niya si Mr. Weeds oh. Ay, hindi, wag yan. Tropa yan pala. Again. Yung Tropa lobster yan. yun. Patay na eh. Lebstrino lang. Lebstrino. Saping. Patay niyo to. Eh, patayin niya. Nasaan yun? Yun. Dito sa amin. Lagpas natin yung puking lang yan. Mayabang yung bobong yan eh. Ah, Wag niyo patayin na lab check Wala. natin yung bobong yan. Puking ina mo ha. Post ka na. Wala exit dyan. Saan na? Nasa SLP. Patay na? Patay lang. Dito sa akin, Atla Sa north. huwag niyo dismounted. patayin agad. Labsterino yung unahin nyo. Yun lang. The rest okay lang sila. Patay na. Patay na? Patay Yes, na. sir. Wala na, eh. Talo sila eh. napag-mount up na. Tatlong healer, naghahabol eh. Ang ina nun ha, bobo sila. Aray ko. Nice Hindi, si one. Labsterino lang guys. Sino yung slave? Alam mo sa Tor. Natrash na tuloy sila ni Pat. Alam mo sabi Tor, cringe daw. Gago. Ay, cringe. Wala eh. Talo Kaya niya mga yan. Anong cringe dun? Hello? Siya na Oh, uli. tama na. Ako na Yan, yan na sila.